Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are fine. Welcome to all to our YouTube channel, that is the Desert Rose Psychics. मेरा नाम फरियाल ज़फ़र है. I'm a lecturer in psychology. Today we will discuss about the sensationalism, sensation and reflection की बात की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि एक्सपीरियंसेस हमारे पास दो तरीक़ों से आती हैं, सेंसेशन से और रिफ्लेक्शन से. सेंसेशन वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास एक्सटर्नल चीज़ों को परसीव करके आती है, और रिफ्लेक्शन जो है इट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड. देयर इज़ नॉट अ सिंगल आइडिया इन माइंड विच इज़ डिराइव फ्राम सेंसेशन एंड परसेप्शन. यानी कोई एक आइडिया नहीं है, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हम चीज़ों को पहले सेंस करते हैं और उसके बाद उसको रिफ़्लेक्ट बैक करके उसकी एक परसेप्शन बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ गर्म है, सख्त है, ठंडी है, तो पहले जो है तो वो हम एक चीज़ गर्म है, हम उसको हाथ लगाते हैं, तो ये जो प्रोसेस हमारे माइंड में होता है और जो हमारी जो थिंकिंग और जो परसेप्शन उसके बारे में बनती है, तो हाथ लगाना दिस इज़ समथिंग वी टच इट, वी सेंस इट. लेकिन उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आती है, हाथ पीछे करना, और जो भी इसके पीछे जो भी प्रोसेस होता है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी ऑर्गन के पास. ये सारी इट्स ऑल द प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रोसेस जो है, तो इन्होंने सेंसेशनलिज्म वालों ने कहा था कि एट अ टाइम कोई एक सिंगल आइडिया नहीं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ बनते हैं ये सारा, और फिर इसी से जो है तो वो हम जब रिफ़्लेक्ट करते हैं, इसी से हमारी परसेप्शन बनती है और हमें एक नॉलेज गेन होता है. हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ के बारे में हमारे मुख्तलिफ़ आइडियाज़ डेवलप होते हैं, एंड दैट बेसिकली डेवलप्स द बेस ऑफ आवर नॉलेज. हमें फिर जब हम एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को, जब हम चीज़ों को देखते नहीं हैं, चीज़ों को फ़िज़िकली टच नहीं किया, किसी चीज़ को ख़ुद एक्सपोजर नहीं किया, तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती. तो इनके जो ये जो कॉन्सेप्ट है सेंसेशनलिज्म, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन का, तो इसमें इसके जो थीम है वो यही है कि इस तरह से हमारी परसेप्शन बनती है, और फिर हमारी परसेप्शन हमारी नॉलेज की बेस बनती है. पहले बच्चे में जो है तो वो फर्स्ट जो है तो वो सेंसेशन के आइडियाज़ डेवलप होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के वो एडवांस लेवल पर चले जाते हैं. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. Simple ideas यानी the mind receives the simple ideas from the external sources and it produces the complex ideas by combining the simple ideas. Among the simple ideas of sensation, we have ideas received from one sense organ like coolness, hardness of the piece of the eyes, the scent and the whiteness of the lily. यानी सिंपल आइडिया, किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आना, किसी एक चीज़ के बारे में जब हम नॉलेज गेन करते हैं, ये एक सिंपल आइडिया होता है. पानी को, या मैं कहूँगी किसी भी कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा कोल्ड है या हार्ड है, या कोल्डनेस ऑफ द आइस, तो ये जो है तो वो ये एक सिंपल आइडियाज़ है. लेकिन जब मुख्तलिफ़ आइडियाज़ मिलकर जब वो कंबाइन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ में आप सोचो, किसी चीज़ के लिए हम जो है तो वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करते हैं, किसी चीज़ के लिए हम विलिंगनेस शो करते हैं, किसी चीज़ के लिए हम जो है तो वो मैं कहूँगी कि आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए जब सिंपल आइडियाज़ अलग अलग कंबाइन होके हमारे पास मुख्तलिफ़ आइडियाज़ इकट्ठे होते हैं, और हम उन चीज़ों के लिए अलग अलग जो है तो वो हमने सोचना होता है, या अलग अलग प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है. यानी उसमें हमारी मेमोरी भी यूज़ होती है, उसमें हमारी थिंकिंग भी यूज़ होती है, उसमें जो है तो वो हमारी परसेप्शन भी यूज़ होती है, और उसमें बहुत सारे जो है तो वो हमारे प्रोसेसिंग, जो ब्रेन प्रोसेसिंग है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ एट अ टाइम हम कर रहे होते हैं. हम विलिंगनेस भी, वोलेशन भी, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं, तो ये सारी मिलकर हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बन जाते हैं. और फिर एक चीज़ के बारे में एक सिंपल आइडिया जब हमें कॉम्प्लेक्स आइडिया देता है, तो ये इट्सेल्फ
بیس بنتا ہے نالج کا، اس سے ہمیں ایک اور نالج آ جاتی ہے کہ جب چیزیں سمپل ہوتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں، جب چیزیں کمپلیکس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، اور یہ ایٹسیلف ہمیں ایک الگ طریقے سے نالج دیتا ہے، جو کہ امپیریسزم والوں کا کی جو پوائنٹ ہے وہ اسی پہ ہے کہ نالج کا جو بھی ہمارے انیٹ آئیڈیاز کچھ بھی نہیں ہوتے، ہماری جو نالج ہوتی ہے وہ ایکسپیرینسز پہ بیس کرتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ سارے لاجکس دیے۔ انہوں نے ایموشنز کی بات کی۔ کوئی بھی جو ایموشن ہے ہمیں اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم اس کو فیل کرتے ہیں، یعنی چیزیں جتنی سمپل ہوتی ہیں، جتنی چیلنجنگ نہیں ہوتی، تو وہ ہم اس کو سمپل ہی پرسیو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لائف بہت سمپل ہے۔ لیکن جب چیزیں کمپلیکس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، یعنی جس میں ہمارے پاس جو ہے تو وہ بہت زیادہ کمپلیکسٹیز آتی ہیں، یعنی پینفل ہوتی ہیں، جس میں اینگر ہوتا ہے، جس میں سورو ہوتا ہے، تو وہ پھر جو وہ ایموشنز ہمارے لیے چیلنجنگ اور کمپلیکس بن جاتے ہیں۔ تو تھنگس دیٹ کاز پلیجر آر گڈ اینڈ تھنگس دیٹ کاز پین آر ایول، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سورس آف نالج بنتا ہے کہ ہم یہ ایموشنز جب ہم فیل کرتے ہیں، جب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ پلیجر ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور پینفل ایموشنز کیسے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دین انہوں نے پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں، یعنی جو کہ ہمارے پاس ایک فزیکل ریالٹی ہے، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور اس کے بارے میں ایک امیج بنایا، یہ ہماری اس کو ہم پرائمری کوالٹی کہتے ہیں۔ سیکنڈری کوالٹیز میں آتی ہیں سبجیکٹیو اور سائیکولوجیکل ریالٹی، یعنی جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، تو یہ اس کو ہم سیکنڈری کوالٹیز کہتے ہیں۔ لوکیز گیو دا آئیڈیا آف پیراڈاکس آف پیشنس، دا واٹر ول فیل ایدر ہاٹ اور کولڈ ڈپینڈنگ آن ویدر اے ہینڈ از فرسٹ پلیس ان دا ہاٹ واٹر اور کولڈ واٹر۔ تو یہاں پر یہ ایگزامپل سے مزید اس چیز کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو 3-4 پوائنٹس انہوں نے دیے تھے، یہ امپیریسزم والوں نے اسی لیے دیے تھے تاکہ ہمیں ان چیزوں سے پتہ چلے، ہم ایموشنز کا سمپل اور کمپلیکس آئیڈیاز کے بارے میں، سینسیشن اینڈ ریفلیکشن کے بارے میں، کہ ہمیں اسے پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں بیس بنتی ہیں نالج کی، جب ہم انہی چیزوں سے ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے۔